አሁን ማስተምራችሁ ትምህርት The teaching that I'm going to teach you now. ከ3 ወር በፊት Before 3 months. ከ3 ወር በፊት Before 3 months. አንድ ቪዥን አየሁ። I saw a vision. ያየሁት ቪዥን ውስጥ That vision. ኤልያስ ነበር የመጣው። It was came Elijah. ኤልያስ ነበር የመጣው። It was came Elijah. The moment ኤልያስ የመጣ ሰዓት After I meet Elijah, አንድ ነገር ነው የነገረኝ። he told me one thing. አንድ ነገር ነው የነገረኝ ስላችሁ when I said he told me one thing. የተገረምኩበትን አንድ ነገር ነገረኝ። I was wondering what one thing. ከዛ በኋላ ለሰዓታትና ለ2 ሰዓት የሚያክል ጊዜ አውርቶኛል። After that he told me for 2 or 3 በዛ ቪዥን ውስጥ ነው ያወራኝ። In that vision. እና ያንን ቪዥን ሳይ After that vision የነገረኝ ነገር he ልንገራችሁ። told me one thing. ፕሮፌት አለኝ። Prophet he says. እንደዚህ አለኝ። He says. አንተ ጋር ከመምጣቴ በፊት አለኝ። Before I came into you. ከ4 ወር በፊት Before 4 months. እንደዚህ የሚባል አፖስትል ጋር ሄጄ ነበር አለኝ። I went to an apostle, his name by the. Hello? Yes. Are you with me? ስሙን ይጠራልኝ አፖስትል The guy that called his apostle. ከ4 ወር በፊት Before 4 months. ኤልያስ ለኔ ነገረኝ ሜሴጅ ለሱ ነግሮታል። Elijah told me the message that Elijah told me he was bring forth to that guy, to the apostle. ያ አፖስትል ግን ለመንፈሳዊ ነገር ኮንሽስ አልነበረም። The apostle was not conscious at that time. ለሱ የተነገረው ቪዥን ነው አሁን እኔ ጋር የመጣው። The vision that was previously told to apostles came now for unto me. ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። And the Bible says like this. ላለው For those who have, ምን ይለታል? it's an increase. ከሌለውስ The thing that he has also. በደምብ የነገር ከሌለው ያለህ እኮ የለውም ማለት አይደለም። Yes. ከሌለው አለ If that guy doesn't have the things that something አለው የሚያስበው ግን እንደሌለው ነው። If he has but the things as he has not. አንዳንድ ሰዎች ዲቫይን ኢንካውንተር አላቸው ግን እንዳላቸው አይደለም የሚያስቡት። Some people they have divine encounter by the things they don't have. So ከነሱ ተወስዶ ለሰንበድ ይሰጠዋል። So they've been taken from them and taken to another guy. ምንም አይነት ዲቫይን ኢንካውንተር እንዲያልፋችሁ ጸልያለሁ። I pray that any divine encounter may touch in your life. በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲያልፋችሁ ጸልያለሁ። You may not miss. I pray in Jesus name. ና ኤሊያህን ያየው ሰዓት When I meet Elijah, ከነገረኝ ብዙ ነገሮች ውስጥ አንዱ ልንገራችሁ። after he told me many secrets. ስለ መንፈሳዊ ራንክ ወይም ደረጃ ነበር ይነገረኝ። He told me about the rank of in the spiritual realm. ስለ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ስላለ ደረጃ ወይም ልዕልና። He told me about the rank which is spiritual realm. ሁሉም መንፈሳዊ ሰዎች እኩል አይደሉም። Everybody that's so spiritual people are not equal. መላእክት እንኳን በክብር ይበላለጣሉ። Even the angels has difference in the glory of the Lord. ያንዱ ኮከብ ክብር ከሌላው ኮከብ ክብር The ይበልጣል። word of God says the glory of one star is different from the ሁሉም other. ኮከብ ክብር የላቸውም። Not every star doesn't have the same glory. ሁሉም ኮከብ ክብር የላቸውም። Not every star doesn't have the same glory. አንድ ጊዜ One day, አንድ ትራፊክ I want to one traffic. ሴት ነች She was a woman. አስቆመችኝ። Traffic one. She bring me stop. ስታስቆመኝ After that, what she did? አታውቂኝም ወይ አልኳት። Don't you know me? Ask her. ማን አለችኝ። She says, Who are you? ፕሮፌት ሚራክል ተካነኝ I'm አልኳት። Prophet Miracle Taka. እኮ መንጃ ፈቃድን አለችኝ። So show me your driving license. ደግሜ አታውቂኝም ወይ አልኳት። And I asked her, Don't you know me? ከዛ የፓርላማ አባል ነህ ወይ አለችኝ። Are you a parliament member? She's asking me. ለምን እንደዛ አልሽኝ አልኳት። I asked her why told me like that. እነሱም ብቻ ነው የማንቀጠው አለችኝ። Because she asked me they are reckless. እነሱ ህግ እየጣሱ እንኳን ካንተ ጋር እኩል አይደሉም። Though they are reckless, they are not equal with. ከዛ እንደዚህ ነው ያልኳት። And I replied them. እነሱ አልኳት For them, በህዝብ የተመረጡ they are elected by people. የህዝብ አገልጋዮች ናቸው። They are minister of people. እኔ ደግሞ አልኳት For I, በህዝብ አይደለም የተመረጥኩት። I'm not appointed by people. ሰማይ የመረጠኝ እግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ አልኳት። I'm appointed by God and I'm a servant of the Lord. ያወሯት ወሬ ኮንፊውዝ ስላደረጋት ሄደች። The thing is that I spoke to him. ካሊ ፕሮቶሳሊ ብርሃዲያ ኮሳቴ ዛሬ ስለ ጸሐፍትና ስለ ጽሁፋቸው ነው የምናወራው። I'm going to tell you about scribes and their letters. ሄቨን ጄ ስላየሁት ኢንካውንተር ላወራችሁ እችላለሁ። I can tell you what I have seen an encounter which is in heaven. እሱን ትቼ ግን የመንፈሳዊ አባቴን ኢንካውንተር ልንገራችሁ። Let me tell you what my spiritual father encountered. መንፈሳዊ አባቴ My spiritual father. ፕሮፌቲክ ነገር ሲጀምር When he started prophetic, አንድ ሄቨን ይርኩኝ አለ። he went into heaven. ምድር ላይ ትልቅ የሆነ አይቼው ማላውቀው አይነት ላይብረሪ ይዛዩ አለ። And I saw a library which is beyond the ደሞመንት capacity of. ፕሮፌሳይስ አደርግ አለ። After I prophesied, ከሼልፎች ውስጥ ቡኮች ይወጣሉ አለ። the books come out from the shelf. ሶ ፕሮፌሳይስ ያደርግ After he prophesied, ቡክ እያነበበ ነው። he's reading a book. ስለሆነ ሰንበዲ After somebody, ያ ሰው ያወቀም አላወቀም he know, he may not know. የተጻፈ ቡክ አለ። It is written concerning his life. የተጻፈ ቡክ አለ። It is written concerning his life. ሶ ያ ሰው ስንተነብይ When we prophesy, መንፈስ ቅዱስን ተጠቅመን with the help of Holy Spirit, እሱን ነው ሪድ የምናደርገው። we read
things which is written secretly in that book. ሪድ ነው የምናደርገው። We read things secretly written in ለዛ that ነው book. ዳዊት እንደዚህ አለ፣ And David says, አጥንቶቼ ሳይጋጠሙ አለ before my body, ወደዚህ ምድር ሳልመጣ before I came to this world, ቀኖቼ በመጽሐፍ ተመዘገቧል። my days has been written. ቀኖቼ or ማለት registered in የእድሜዎቼ ቁጥር my እያንዳንዱ lifetime. ዓመታቶቼ እያንዳንዱ ወራቶቼ በመጽሐፍት ምን አሉ? It was written. ዳዊት እየተናገረ ያለ David tell me one thing. ዳዊት እየተናገረ ያለው David tell us one እዚህ thing. ከመምጣቴ በፊት Before I came to this, ስለኔ የተጻፈ ጽሑፍ አለ there እያለ are scriptures that was written for me. ሃሎ ስለማን? ስለኔ Written scriptures about me. ስለኔ የተጻፈ ምን አለ? There are books or scriptures that ይሄን are written. በእግዚአብሔር ዓለም ነው ያሳየኋችሁ። This is according to the will of God. በጨለማውም ዓለም In the darkness world, እናንተ ማወቃችሁት አላወቃችሁ whether you like or not, ማን እንደጻፈው ሳይገባችሁ nobody know. Like you may not know who wrote it. የተጻፉ መጽሐፎች አሉ። There are books which was written. የተጻፉ መጽሐፎች There አሉ። are books which are written አንተን አስመልክቶ concerning your life, አንተን አስመልክቶ concerning you. ማን እንደጻፈው አታውቅም። You don't know who wrote it, መቼ እንደተጻፈ አታውቅም። when it was written. ግን Someone has written about your life. ስላንተ ጽፎታል። የብርሃኑ ዓለም ላይ አይደለም እያልኩ ያለሁት Not only about concerning Even your life, የጨለማው ዓለም ላይ also in the darkness world. በዚህ አታክ የተደረጉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሳያችኋለሁ። Let me tell you one guy who was attacked, such kind of attack in the Bible. ኢቭን በጨለማው ዓለም Even darkness world. ጸሐፍት የሚላቸው Scribes where they says, መጽሐፍ ይዘው ስለሚዞሩ አይደለም። it's not about. ሪድ ያደርጋሉ። They read every. የተጻፈው ከ500 ዓመት በፊት ሊሆን ይችላል። It was written before 500 ጠንቋይ years. የሚጻፈው ብርሃን ላይ ያለ Who ሰው wrote about them, a prophet or a witch? ያነቡታል። They read about it. ስለሆነ ሳምበዲ ከዚህ ያነባሉ። They read about it. ጠንቋዮች ጋር ስትሄዱ When you come to the ጠንቋዮች ጋር ስትሄዱ witch, መድረፍ የሚያነቡ ሰዎች አይተህ ታውቃለህ? have you seen the reader's palm of ላምብብ your? እኮ ነው የሚሉ። They said, let me read the ምንድን ነው palm. የተጻፈው? ምንድን ነው የሚያነቡት? What is written in your palm? In palm of እነዚህ your- ሰዎች አንተ ያላየኸው These guys, they don't have one ስለ thing. አንተ ጨለማው ዓለም ላይ የተጻፈ They read one thing that is written in darkness world about እሱን you. ነው የሚያነቡት። They read that script. እሱን ነው የሚያነቡት። They read that script. እሱን ነው የሚያነቡት። They read that script. ፕሮቶሳሊክ ራዲያኮስ Levrede beshta pronos. የብርሃኑ ዓለም ላይ ብቻ አይደለም ያልኳችሁ፣ Not only in the light of a kingdom, የጨለማው ዓለም ላይ but also in the kingdom of the መቼ darkness. ስለ አንተ እንደተጻፈ አታውቅም። You don't know which it's written, ማን እንደጻፈው አታውቅም። who it's written, ነገር ግን አንተ የምትኖሩ እንደተጻፈው ነው። but you live according to the life of ለዛ written. ነው ጨለማው ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ይለዋል። That's why the people of the darkness says, በመኪና አደጋ አንድ ሰው ሲሞት when one guy it is written, የሞተው እኮ ወንጌል ይሰራ አይደለም። it's not about gospel, የሞተው በመኪና አደጋ ነው። it's because of car accident. ይመጡና እንደዚህ ይለዋል። He told me, ማንም ሰው anybody, እንደተጻፈለት ይለዋል። he lives according to the life of faith, አንተ መሳቅ ትጀምራለህ። and you start to laugh. እመኔ ግን ስለዚህ ሰውዬ But about this guy, በመኪና አደጋ እንዲሞት it was written in his faith. የተጻፈ መጽሐፍ አለ። It was written in his faith. They told it's faith. ማን እንደጻፈው አያውቅም። He doesn't know who wrote ይሄ it. ሟቹ ሰውዬ This guy who died, a ማን car እንደጻፈ accident, አያውቅም። he doesn't know that. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ In the Bible, አንድ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው አሳያችኋለሁ። there is a great man of God. ስለ እሱም እንደተጻፈ አያውቅም። He doesn't know what is written about him, ግን ጨለማው ዓለም ላይ የተጻፈውን ነገር ነው የኖረው። but he lives the life according what is written in መጽሐፍ the ቅዱስ darkness የያዛችሁ world. ሰዎች If you have the Bible, ማርቆስ 9ን ክፈቱ። please open Mark chapter 9. ከቁጥር 11 እስከ 13 እርሱም ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ እንዲገባው ጻፎች ስለምን ይላሉ? በደንብ ስሙ። ምኖች? Scribes. ጻፎች ምን ይላሉ? ኤልያስ አስቀድሞ መምጣት አለበት ይላሉ። የሃይማኖት መምህራኖች አይደለም፣ ጻፎች። ኤልያስ መቼ እንኳን እንደሚመጣ ያውቃሉ። የስ ፓፓ ጻፎች ብለው ጠየቁ። እርሱም መልሶ በደንብ ስሙኝ። እነዚህ ሰዎች ያልገባቸው ነገር ልንገራችሁ። ጻፎች ናቸው ይሄን የሚሉት። ጻፎች አስቀድሞ ደግሞ ኤልያስ እንደመጣ ይተውታል። ጻፎች because Jesus ሲወለድ አውቀዋል። yes papa ያ ማለት ከጂሰስ በፊት ኤልያስ እንዳለ ገብቷቸዋል። These scribes know that when Elijah came, even after Jesus, ኢየሱስ ጋር መጡና when come to Jesus, ከጻፎች ትንሽም ብትሆን ያገኘናት ኢንፎርሜሽን አለች። we do have an information. ጻፎች እንደዚህ ይላሉ፣ They told it this, ኤልያስ አስቀድሞ መምጣት አለበት ይላሉ። that Elias must come first. እሺ ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል፣ ሁሉንም ያቀናል። ኤልያስማ ጂሰስ ነው የተናገረ ያለው። አስቀድሞ ምን ይላል? ይመጣል። And Jesus replied them and says, Elias first comes and restores all things. ይመጣል ሁሉንም ያቀናል አላቸው። እሺ ስለ ሰው ልጅም እንዴት ተብሎ ተጽፏል? በደንብ ስለ ጻፎች ስለሆነ የተናገሩት ስለ ሰው ልጅ መከራ እንዲቀበል ተጽፏል አላቸው። ጻፎች ይሄንን ሲነግሯቸው ይሄንን ነገሯቸው እያለ ነው። yes papa እሺ And how it is written of them, the Son of God, that must suffer many things and be set እሺ out.
ብዙ መከራ እንዲቀበል እንዲናቅም፣ ነገር ግን እላችኋለሁ ኤልያስ ደግሞ መጥቷል። በደምብ ኤልያስ ደግሞ መጥቷል። But I say unto you, Elias came first. እሺ ስለ እርሱም እንደተጻፈው የወደዱትን ሁሉ አደረጉበት አላቸው። በደምብ ስሙ። ስለሱ ምን እንዳለው እንደተጻፈው As it is written, they have done unto him whatsoever listed as it is written of him. ስለ ኤልያስማ ምን ይላል? መጥቷል። መምጣቱ አይደለም የሚገርመው አለ። Yes, ስለሱ እንደተጻፈው የወደዱበትን አደረጉበት። Yes, Papa. ያደረጉት ምንድነው ሲባል አንገቱን የቀሉት። Yes, Jesus ማካታይ Whatever that they had done unto his life was according the things what was written in darkness world. ለምንድነው አንገቱን የቀሉ ሲባል ኢየሱስ እንደተጻፈው አላቸው። After he asked, የወደዱትን ሁሉ ያደረጉበት አለ። Yes, የብርሃን ሰዎች አይደለም ሰዎቹ እንደተጻፈው ነው ያደረጉበት። Jesus was illustrating them how John the Baptist has died according to the will of the darkness. እንደተጻፈው ነው የሞተው። That is according to the written the fate of the darkness that ምን was ማለት in እንደሆነ his life. ልንገራችሁ። Let me tell you what. ሰና ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። Let me tell you what. ኤልያስ እዚህ ጋር አለ። Let's say this is Elijah. ኤልያስ እዚህ ጋር አለ። Let's say it's Elijah. ብርሃን እዚህ ጋር አለ። Light is there, የተጻፈ ቡክ አለ። which is written in the ጨለማ book. እዚህ ጋር አለ። And darkness is there. የተጻፈ ቡክ አለ። There is a book written. የመጀመሪያው ኦሪጂናሉ ኤልያስ The original Elijah, እዚህ ጋር እንደተጻፈው according what is written there, አረገ። he went to rapture. ሲያርግ እንደዚህ ተባለ። And he told me like this. እንደተጻፈው አረገ። As is written, he was taken. ይሄኛው ደግሞ But with this, መጥምቁ ዮሐንስ ኤልያስ John the Baptist or አንገቱ Elijah, ተቀላ። like he gets slaughtered. እንዴት አንገቱ ተቀላ ሲባል That's how እንደተጻፈው as is written is fate of the ያኛውም darkness. እንደተጻፈው አረገ። That guy has been taken as was written. ይሄኛውም እንደተጻፈው አንገቱ ተቀላ። This was slaughtered according to what's written. ሁለት ቡክ አለ እያላችሁ ነው። He told me there is two books. ይሄ ሰውዬ አለ This guy በእኛ ዓለም የተጻፈው አለ in our world እንዲያርግ ነበር that he may be taken. እንዲያርግ ነበር። He may be taken. ነገር ግን አለ But አባቶቻችሁ your fathers, እንደተጻፈው according to written, ቢኮዝ ጸሐፊዎቹ አባቶቻችሁ ናቸው። because their father is scribes, አባቶቻችሁ ቅድሚያቶቻችሁ your fathers in እነሱ እንደጻፉበት according unto እንደዛው አረጉበት። like that he made ፓሊክሮቶስ ሳካቴ ምን እንዳለው according to written. እንደተጻፈው አንድ ሰው One guy, እያገለገለ ብዙ ሙታን አስነስቶ after he ministers and raised many people, በ20ኛው ቀን after 20 days, መጠጥ ይዞ ካገኘኸው if you caught him holding a wine, ጌታ ኢየሱስን ብታገኘው if you meet Jesus, ምን ሆኖ ነው ከብትለው like if you ask him what is the problem, እንደተጻፈው ይጠጣ ነው የሚልህ። he's reading እንደተጻፈው according to what is written he's drinking. ካሊ ፕሮቶሳካታይ ሪካቶራ ባሳሊ ብራሃዲያኮስ ምን እንዳለው እንደተጻፈው according to his written. የነገርከው ትንቢትስ ምናምን ብትለው ጌታ ኢየሱስን If you ask Jesus, እንደተጻፈው ነው የሚለው። according to his written, ቢኮዝ የተጻፈ ጽሑፍ አለ። because there is talking faith that is written. የተጻፈ ጽሑፍ አለ። There is faith that is written በእናንተ ህይወት ላይ in your life. የተጻፉ ክፉ ጽሑፎች Today I declare every day አሁን እንዲቃጠሉ ጸልያለሁ። አሜን burn in Jesus mighty name. አሜን። ስለ እናንተ ድህነት የተጻፉ ጽሑፎች፣ Every Amen. poverty written in your life, ስለ እናንተ በሽታ የተጻፉ ጽሑፎች፣ every sickness Amen. written in your ስለ life, እናንተ ጉስቁልና የተጻፉ ጽሑፎች፣ every Amen. trouble now ስለ brethren, እናንተ እርግማን የተጻፉ ጽሑፎች every curse in Amen. your life አሁን that was በእሳት እንዲቃጠሉ I ጸልያለሁ። speak to Amen. be burned in አሁን your life. በእሳት እንዲቃጠሉ I ጸልያለሁ። speak to be Amen. burned in your life. Please be seated. አንድ ጊዜ One day አንድ የክልል ፕሬዝዳንትን አገኘው። I meet like a president አንድ of የክልል South region. የአንድ ትልቅ ክልል ትልቅ ፕሬዝዳንት ነው። It's president of a huge region. ለሁለትና ለሶስት ቀን For 2 or 3 days. ስሙን አልነግራችሁም። አሁን የአንዲት ሀገር አምባሳደር ሆኗል። I'm not going to tell you his name. Now he's an ambassador of one country. አውሮፓ ውስጥ ያለች አንዲት ሀገር አምባሳደር ነው። He's an ambassador abroad. In this world. እሱ የሚያርፍበት ቦታ ለሁለት ቀን ያርፋሉ። I have been rested in the hotel what he was rested. ፓላስ እሱ የሚኖርበት ስፍራ ውስጥ ገባን። I entered in the place what he was there. ፕሮፌሰር ማድረግ ጀመርኩ። I start to prophesy. ፕሮፌሰር ማድረግ I ጀመርኩ። start to prophesy. ሁሉንም ነገር ነገርኩት። I tell him everything. ሁሉንም ነገር ነገርኩት። I tell him everything. መጀመሪያ ማልቀስ ጀመረ። First he starts to cry. መደነቅ ጀመረ። He starts to wonder. ላስት ላይ At the end, አንድ ማረሳውን ጥያቄ ጠየቀኝ። he asked me one thing that I may not forget it. ካንተ በፊት አለኝ Before you,
እንደዚህ የሚባሉ ሰዎች መጥተው ነበር። that people came into my life. አንተ የነገርከኝም በሙሉ ነው የነገረኝ። They told me everything what you have told me. አንተ የነገርከኝም በሙሉ ነገሩኛል። They told me everything that you are telling me. ባንተና በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው አለኝ? What is the difference between you and them? ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። Let me tell you what is. ሙሴ እባብ ሲቀየር እዚህ ካየው If you see Moses change the stick into a serpent, የሙሴን የእግዚአብሔር ሰውነት the man of God what was in the life of Moses, በታምራት ምትለካ ከሆነ if you are measuring him by this signs, የፈርዖንም ጠንቋዮች እዚህ እባብ እየቀየሩ ነው። because the people of Pharaoh always there ለነሱ ማን ኦፍ ጋድ ብለህ መንበርከክ አይቀርም። next you will kneel down for them and say man of God, ለነሱ ማን ኦፍ ጋድ ብለህ መንበርከክ አይቀርም። and you will kneel down for them says man of God. ሙሴ ወደ ደም ሲቀየር And Moses changed into ደሴም ወደ ደም ይቀይራሉ። they changed into blood also. በእናንተ ህይወት ላይ የተደረጉ ተአምራቶች ብዛት The things of the miracles, the signs that have been in your life, ስለእናንተ የእግዚአብሔር ሰውነት አይነግሩንም። they cannot tell us about the man of God that is in your life. ለዛ ነው ጸሐፍት መጡና እንደዚህ ያሉት። That's why the scribes came, የጴጥሮስን የእግዚአብሔር ሰውነት ማወቅ ስለፈለጉ that they may know that Peter is a man of God. ተአምራቱን ተዋሉት። They say stop this ሰፈር ውስጥ ያሉ ልዩ ሰዎች የሚያደርጉታል። because these things everybody can do that. አንተ ግን በማን ስልጣን ያደረግከው? But in what name and authority you are doing ያንተን ሰው this? የእግዚአብሔር ሰውነት የምናውቀው That the things of the man of God ባደረጋቸው ተአምራቶች አይደለም። it's not about the miracle. በማን ስልጣን? In whom authority what he's doing? በማን ስልጣን? In whom authority that he's በማን doing? ስም? In what name he's doing? ሄቨን ምን አይነት አውቶሪቲ ሰጥቶት ነው ያደረገው? According what heaven is given out. የጠየቁት ማን ነገር በማን ስምና ስልጣን አደረካችሁት ነው? According to what name and authority you perform these miracles. በዚህ ስም ካለ እየተናገረ ያለው he is a man of God. If you say about the name of Jesus, mentioning about the signs and miracles, he's a man of God. ከዛ እንደዚህ አልኩት። And I told him, በእኔና በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት አልኩት። let me tell you the difference between me and them. በእኔ በማን ስም ነው ትንቢት የነገርኩህ አልኩት። Like in what name I'm telling you this prophecy? በማን ስም ነው? In what name I gave you this prophecy? እመነኝ አልኩት። Like believe me. እነዚህን ሰዎች አሁን እኔ ፕሬዘንስ ውስጥ ብታስገባቸው These people, if you bring them into my presence, እኔ በኢየሱስ ስም አይደል ትንቢት የነገርኩህ አልኩት። I tell you about the prophecy in the name of Jesus. በዚህ ኔም ውስጥ መቆየት አይችሉም። They can't resist in the stand in this type of ይሄ ኔም presence. ባለበት ስፍራ ውስጥ ኦፕሬት ማድረግ They አይችሉም። cannot operate in the presence of the name of በፍጹም አይችሉም። They can't do that. ሶ በማን ስም ነው ኦልዌይስ የምንጠይቀው? በማን ስምና ስልጣን? We always ask after the performance of miracles in what name authority that's been held. ምን ማለት ነው ልንገራችሁ። Let me tell you one thing. እኔ ያነበብኩት መጽሐፍ አለ The book that I wrote በእግዚአብሔር ዓለም in the realm of God, ስለዚህ ሰውዬ የተነገረ which is written about concerning this life. ከኔ በፊት Before me, ከኔ በፊት before me, ከኔ በፊት before me, የሆኑ የእግዚአብሔር ሰዎች መጥተው ነገረውታል። they told me some man of God came. ጠንቋዮቹ ሲመጡ When the witches came, ጠንቋዮቹ ሲመጡ when the witches came, ኮንፊውዥን መፍጠር ነው የፈለጉት። they won't make a confusion about concerning ሪል life, የሆኑትን የእግዚአብሔር ሰዎች መደበቅ ስለፈለጉ because they want to hide and blur the true man of God. ከራሳቸው መጽሐፍ አልነገሩትም። They told him according from their books. ቢፎር ከመጣው ፕሮፌት አፍ ነው የነገሩት። They tell him from the book that the prophet. ፕሮፌቱ የተናገረውን ነገር ደግሞ ነገሩት። They tell him the prophet that prophesied before. እዛ ፕሬዘንስ ውስጥ እነሱ አልነበሩም። In that presence they were not there. በፍጹም አልነበሩም። They were not there. ፕሮፌሲ ሲነገር ግን But after the prophecy came, ከእናንተ በላይ ዴመን ኮንሽስ ነው። but demons know more conscious than ከእናንተ you. በላይ ኮንሽስ ነው። Demons are more conscious than ሰውየው you. አሁን እዚህ ስፍራ ላይ ቆሞ When the guy stand there, ይሄ ነው እውነተኛው፣ ይሄ ነው ሐሰተኛ የሚለው ከበደው። he was so confused which is right. በደንብ ስሙኝ። Listen carefully. የጨለሙ ዓለም The darkness world, ትልቁ አቅሙ their great power is እናንተ ህይወት ላይ ሲመጣ when it came into your life, የሚፈጥረው አንድ ነገር አለ። it is one thing. ኮንፊውዥን That ይፈጥርባቸዋል። is confusion. ግራ መጋባት That's ይፈጥርባቸዋል። making confusion. እግዚአብሔር ያሳያችሁ ራእይ አለ። Everything that God has shown you, ራእያችሁና እናንተ ላይ ኮንፊውዥን they ይፈጥርባቸዋል። make you a confusion about you and your vision. በራእያችሁ ኮንፊደንስ እንዳይሰማችሁ ያደርጋችኋል። That you may lose a confidence about your vision. አሁን በዚህ ራእይ መሰረት According to this vision, ስራ አቁመህ ስራ አገልግሎት ብትጀምር ይልሃል። like he told you, like he may stop ministering and start a job. ልጅህን አይተኸዋል፣ ባለቤትህን አይተሃል፣ ኤቭሪቲንግ አይተሃል። አንተ ነህ ሁሉን ነገር He የምትሰፍረው እኮ gave ይልሃል። you every mind that was evil about ኮንፊውዥን confusion, ይፈጠርብሃል። in order to give you confusion. then after that After that, ለራእይ የሚሆን ቅባት አይደለም የምትጠይቀው። you are not asking the anointing for your vision. እግዚአብሔር ሆይ ትላለህ። And you pray, oh God. መጀመሪያ ገንዘብ ስጠኝና ቪዥን ጀምራለሁ ትላለህ። You ask for a finance. ኮንፊውዥን የፈጠሩበት It's because it's confusion. እናንተ ህይወት ያሉ ግራ መጋባቶች በሙሉ Every confusion concerning your life. በዚህ ምሽት ፍጻሜያቸው እንዲሆን ጸልያለሁ። Today I
in the mighty name of Jesus. የጨለማው ዓለም The darkness world. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. የጨለማው ዓለም The darkness world. ቸርች ውስጥ እንኳን የሚሰራው He work mightily operated in the church. በኮንፊዥን ነው። It's about confusion. ለዛ ፕሮፌሲ ስናገር ሰምታችሁኛል። That's why when I speak prophecy, አግኝተህ ታውቃለህ ብዬ እጠይቃለሁ። I ask them, have you ever met me? ተገናኝተን እናውቃለን ብዬ እጠይቃለሁ። I ask him, have you ever met me? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይላል። It is the first time he says. ማንንም ሳወርቼ አላውቅም I ይላል። never or speak to ስለ እኔ anybody. የተናገርኩት ሰው የለም ይላል። He told me I never told to ምናልባት anybody. ትናንትና አይታችሁ ከሆነ በፍጹም ይሄንን ነገር እንኳን የረስቸዋለሁ አሁን ያስታወስኩት ይላል። Even if you remember yesterday, the guy was saying, I was forgetting concerning this prophecy. ለምን እንደዛም እንደምናደርግ ታውቃላችሁ? Do you know why I make that thing? ዴመን ኮንፊዥን የፈጠረባቸው ሰዎች አሉ። Because there is many people that demon has confusion in their በዚህ life. ኮንፊዥን ውስጥ In this confusion, አጋንንት የሚያደርገው ነገር አንድ ነው። let me tell you what demons do. እግዚአብሔር ለነሱ የሰጧቸውን የእግዚአብሔር ሰዎች Whatever the man of God given to that guy, እንዳያምኑ ያደርጋቸዋል። that they may not believe continue. ምናልባት የሆነ ሰው ነግሮት ነው እንዲሉ ብሎ እንዲያስቡ They ያደርጋቸዋል። make like in their mind confusion. ከሆነ ስፍራ አግኝቶት ነው እንዲሉ This is ያደርጋቸዋል። information not from God. በኮንፊዥን ውስጥ ስለሚከታቸው They make bring forth in the confusion. አኖይንቲንግ አይጠቀሙም። They cannot be like, prosper of the anointing. እንተዋወቃለን ወይ ስጠይቅ When I ask him, do you know? ከሆኑ ሰዎች ላይ ኮንፊዥንን ለማጥራት ነው። Because I'm lifting up confusion from ቢኮዝ them. ቸርች ውስጥ In a church, ቸርች in a church, የሆነ ሰው ከዌልቸር ሲነሳ እያዩ after, like though they were seeing somebody after 60 እና 70% from ጴንጤዎች every one of the among the ትሪክ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። they say it is trick ቢኮዝ because ከኮንፊዥን የተነሳ it is about of the confusion. ሰይጣን የትኛውንም ነብይ እንዲያምኑ አድርጓቸዋል። Because the devil make them their heart not to believe any የትኛውንም prophet of ሐዋርያ God, እንዲያምኑ አድርጓቸዋል። any apostle of God. They hinder their የትኛውንም heart. ፓስተር እንዲያምኑ They አድርጓቸዋል። not believe any pastor that they ቢኮዝ ግራ መጋባትን ፈጥሮባቸዋል። because they already create a confusion in their life. ግራ መጋባት እንዲፈጠርባቸው Because after they create confusion, ግራ መጋባት እንዲፈጠርባቸው after they create a confusion, የሚፈበረኩ ታሪኮች አሉ። because there are fables that are እንትና placed. የሚባል ነብይ፣ እንትና የሚባል ስፍራ፣ እንትና እንደዚህ ተብሎ እንትና የእንትና አገልግሎት ተብሎ የሚፈጠሩ ኮንፊዥኖች አሉ። Some prophets says they bring forth the information from man, something blah blah blah. and say, በደንብ ስሙኝ። listen me carefully. የሰይጣን ትልቁ አቅሙ The greatest thing that the devil ግራ has, መጋባት መፍጠር ነው። it's confusion. ግራ መጋባት መፍጠር ነው። It's creating confusion. አንድ ጊዜ One day አንዲት ሴት ነበረች። there was a woman. በክራንች ነው የምትሄደው። She was like watching on crunch. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። I'm telling you in the presence of the Lord. ጸለይኩላት። I prayed for her ስጸልይላት አንድ ነገር አልኩኝ። and I told him one thing. በዚህ ሰዓት ቢሆን አልኳት፣ This moment, ጂሰስ አይጸልይልሽም አልኳት። Jesus will not pray for you. በዚህ ሰዓት የሚጸልይልሽ ፕሮፌት ሚራክል ነው And አልኳት። this time, it is Prophet Miracle that I will pray ልልሽ for you. የፈለግኩ አልኳት። Let me tell you one thing. ያገኘኋት ምሽት ላይ ነው። I meet her at night. ጂሰስ በዚህ ታይም ላይ እዚህ ምድር ላይ ቢኖር If Jesus would be in this earth at this time, ናይት ታይም ላይ ከተማ ውስጥ አታገኘው። you would not meet him on ወደ the. ተራራ ነው የሚሄደው። He want to pray a mountain. ከኔ ጋር ናችሁ? Yes. ናው Are you ዩ with አር me? ሂልድ ብዬ ተፈወሰች። ክራንቿን ጣለች። I prayed her and she get healed. መንቀሳቀስና ወክ ማድረግ ጀመረች። After she get walk ከዛ ቸርቿ ሄዳ ቴስቲሞኒ ሰጠች። and she give testimony into your church. የቸርቿ ፓስተር The pastor of that church, 3 ሳምንት ሙሉ ስብከቱን ነበርኩ። 3 months it was me that was preaching about. ለምን እንደነበርኩ ልንገራችሁ። Let me tell you why. ከተፈወሰች በኋላ After she get healed, ፕሮፌት ሚራክል የፈወሰኝ አለቻቸው። because she told me Prophet Miracle healed me. ሲፈወሰኝ አንድ ነገር ነግሮኛል። Because he told me one thing. ኢየሱስ ሳይሆን It's not Jesus. እኔ ነኝ የፈወስኩሽ ብሎኛል He told me that not Jesus. ብላ it's me. ነገረቻቸው። But he told them like እመነኝ እዛ ጉባኤ ውስጥ ብዙ በሽተኛ አለ። in that congregation there is many people who see እዚህ መጥቶ እንዳይፈወስ that they may not heal their healing. እሷን ተጠቅሞ ዴመን እዛ ስፍራ ውስጥ ኮንፊዥን ፈጥሯል። Demon is creating confusion concerning her. ኖ ዋን እዛ ጉባኤ ውስጥ ትረስት አያደርግህም። Nobody will trust in that congregation. አግኝተው አይደለም፣ Not because they አውርተው አይደለም። not because they ሴትዮዋ ናው ተፈውሳለች። because the woman has healed. ሴትዮዋ ተፈውሳለች። Though the woman ወክ እያደረገች ነው። she's working. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? ነገር ግን አንድ ነገር ነግሯቸዋል። But he told me one. ፕሮፌት ሚራክል የፈወሳት It's not it is Prophet ፍሮም Miracle. ጂሰስ አይደለም እያላት It's ነው። not from Jesus. It's Prophet Miracle. ኢየሱስን Jesus, ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ተቀምጦ የነበረውን ሰው እያስነሳው the guy who was like who was lived from his mother's womb, ሰዎቹ መጡ። they was asking him ኮንፊዥን ሊፈጥሩበት ነው። because created ተፈውሷል። confusion. He was healed. ነፃ ወጥቷል። He was ማየት delivered. ጀምሯል። He can see. መለመን አቁሟል። He stopped begging. የፈወሰ ሰው ኃጢአተኛ እንደሆነ ታውቃለህ አሉት። They were creating confusion by saying the guy who healed you was a sinner. የፈወሰውን የእግዚአብሔር ሰው እንዳያምን Because they don't want him to believe the man of God, የፈወሰውን ኢየሱስን እንዳያምን that they may not believe that Jesus that he may heal her. ሌላ ሰው ጋር የሚመጡ ችግር የለውም። It's not because to make him to another. የተፈወሰው ሰውዬ ጋር ነው የመጡት። They came into the guy who was healed. የፈወሰ ሰውዬ ኃጢአተኛ እንደሆነ ታውቃለህ ያሉት። And he told him the guy who healed you he's a sinner. ሰውየው ግን በጣም ወደድኩት። But I love that guy. እኔም ማቆም መፈወሴ
መፈወሴን ነው አለ። I don't care what you say. I know what I'm እኔ healed now. የማውቀው መፈወሴን ነው። I know what that I'm healed now. ቢኮዝ ከእናንተ መካከል ሁሉም ሳንቲም ጥሎልኝ ነው እንጂ ሲሄድ የነበር የፈወሰኝ ሰው የለም። Because nobody has healed me. But only የፈወሰኝ ሰው nobody has healed me, but only giving me የዴመን coin. ትልቁ አቅሙ The strangest thing is that demon has ቸርች ውስጥ ግራ መጋባት መፍጠር ነው። is creating a confusion in church. የእሁድ ፕሮግራም የማይቀሩ The people that they don't miss Sunday service. ፓስተራቸውን የማያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ። There are many people that they believe their pastor. ፓስተራቸው ምንም አይነት ተአምራት ቢያደርግ Wherever their pastor perform miracles, አያደርጉም። they don't do miracles. በተአምራቱ አያምኑ። They don't believe in that miracle. ቢኮዝ ኮንፊዥን ውስጥ ነው ያሉት። Because they live in a confusion. ኮንፊዥን ውስጥ ነው ያሉት። Because they live in a confusion. ነብዩ እንደፈለገ ቢተነብይ As much as the prophet prophesies, ኮንፊዥን ውስጥ ነው ያሉት። they are in confusion. ኮንፊዥን ውስጥ ነው They ያሉት። are in confusion. ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ፕሮፌሰር ሳደርግ የታችሁ That's why after many I prophesy. ስለ ነጋቸው ነው ብዙ ጊዜ ፕሮፌሰር የማደርግ። I prophesy about their tomorrow's life. እዚህ ቸርች ውስጥ In this church, የማያውቋቸውን ሰዎች ስም ጠርቼ I have tell them the people the name that they don't know. የምታገቡት ይሄንን ሰውዬ ነው ብዬ ያገባቸው ሰዎች አሉ። I told him the guy that we're going to marry that person. ስጠይቃቸው Before they asked them, የጠነገርኳቸውን ስም እነሱ ለራሱ አያውቁትም። the name that I gave them, even the previous they don't know. ከአሜሪካ መጥቶ ለ3 ሳምንት መጥቶ በ3 ሳምንቱ ስም ጠርቼለት ያችኑ ሴት ያገባ ሰው አለ። እዚህ መጥቶ I ይመሰክራል። know the guy who gave a testimony came from America. After 3 weeks he get ከ2 married. ሳምንት በፊት እዚህ መጥቶ የመሰከረ ሰው አለ። Before 2 weeks there was a woman. ዋይ ለምንድን ነው ደጋግሜ ስለ ነገ የማወራው? Do you know why I prophesy about tomorrow? ስለ ትናንትና ባወራ If I told you about yesterday, ዴመን ኮንፊዥን ክሬት ማድረግ ይፈልጋል። because the devil already create your confusion. ኮንፊዥን መፍጠር ይፈልጋል። Because the demon want confusion. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. እዚህ ጉባኤ ውስጥ In this church, 400 ሺህ ብር ገባልን ብለው የመሰከሩ ሰዎች አሉ። there is a miracle money 4,000 or ግማሽ 400. ሚሊዮን የገባላቸው ሰዎች አሉ። 500,000 we have seen miracle. ከካናዳ ድረስ ከአሜሪካ ድረስ 10 ሚሊዮን ብር ገብቶለት የመጣ ሰው አለ። There was a guy came from ልክ ነኝ Canada, አይደለ? from America, who has a አንዳንድ miracle ሰው of ይመጣና እንደዚህ ይልሃል። 10,000. And some people say, ፕሮፌት ሚራክል ለሚያስገባላችሁ ይላል። they told me that prophet miracle they give him this. ፕሮፌት ሚራክል አንተ ምን ልፈጥርለት ነው 10 ሚሊዮን ብር አንተ አካውንት ውስጥ የሚያስገባው? Why is the prophet miracle give you 10,000 to create what? ፕሮፌት ሚራክል 10 ሚሊዮን እንኳን አስገብቶልህ አንተን ካስመሰከረ If prophet miracle give you 10,000 and 10 million and give ፕሮፌት prophecy, ሚራክል እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነው ማለት ነው። ቢኮዝ እየሰጠህ ነው። this guy is a great man of God because he is giving. እዚህ ኮንግሪጌሽን ውስጥ 4 እና 5 ሰው አስነስቼ In our congregation we lift up 4 or 3 people. 500 እና 600 ሺህ ብር ገብቶላቸው ከመሰከሩ If they give him testimony of 5,000 or ሳሙን እዛ ጋር የተቀመጠ ሰው አለ። there is a guy that was there. ነብዩ እኮ ነው ያስገባላችሁ ይላል። He told me this is a done by ሆል prophet. ምድር ላይ In the entire earth, በየሳምንቱ in every week, ግማሽ ሚሊዮን ለ3 እና ለ4 ሰዎች የሚያስገባ አንድ ነብይ ካገኘ if there is a prophet who give this half ያ to them, ሰውዬ ከቢል ጌት ይበልጣል። this guy is more than a billion. አንተ እንደምታስበው ኮንፊዥን ተፈጥሮበት እሱ እንኳን ከመሰለ If you even think he's like he giving this money, ግን በጣም ኮንፊዥን ውስጥ ብዙ አማኝ ስላለ because there is many in confusion such kind of things. አንዲት ሴት አገኘሁኝ። I met a woman. በፕሮፌቶች በጣም ተጎድታለች። She was broken by a prophet. ወሬ ማውራት ጀመረች። We deal with many things. ይሄ ነገር ፌክ ነው አለችኝ። She told me this is fake. This is ያኛውም fake. ነገር ፌክ ነው አለችኝ። That's fake. አጋንንቶች ሲወጡስ ፌክ ነው አልኳት። And I asked them if I see a demon leave somebody. Is it fake? ይጮሃሉ እንጂ አይወጡም አለችኝ። She said me they cry but they don't leave. በቃ አብረው ስለሆነ የሚሰሩት ከዚህ በኋላ እሷ ጋር ማውራት አያስፈልግም። So like these demons are cooperating with her, so I have to not speak with her. ከኔ ጋር ናችሁ? ቸርች ውስጥ እንደዚህ አይነት በኮንፊዥን ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። There are many people who are church in a congregation with such kind of ለዛ ነው confusion. መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ልብ ያላቸው ሰዎች በምንም ነገር አይጠቀሙም። That's why the people says if anybody is in confusion is ለዛ nothing of profit. የሆኑ ጥቂት ሰዎች በንጹህ ሀርት ይመጡና Some people they came with pure heart ሰምቲንግ ተአምራታቸውን ተቀብለው and ይሄዳሉ። they receive their miracles. ኮንፊዥን ውስጥ ያሉ ሰዎች People that are in confusion ለኮንፊዥናቸው የሚሆን ነገር እስከሚያገኙ ድረስ ይቀመጣሉ። till they have the argument of their confusion. በፍጹም አይቀሩም። They don't miss the congregation. ፕሮፌሳይ እንኳን ከነገርካቸው በኋላ Even after you give them a prophecy, ብሊቭ አያደርጉህም። they don't believe you. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? በፍጹም ብሊቭ አያደርጉህም። They don't believe you. ቢኮዝ የሰይጣን ትልቁ አቅሙ The greatest weapon of the devil is ኮንፊዥን መፍጠር ነው። it's a create a confusion. ኮንፊዥን መፍጠር It's create confusion. ያንተን መንፈሳዊ አባት እንዳታምን ያደርግሃል። He hinders you not to believe your spiritual father. ያንን የሚያደርገው ደግሞ That the things that he ፋብሪኬት የሚያደርጋቸው ወሬዎች the አሉ። things that fabulous or creators that ጳውሎስን አይታችሁት ከሆነ when you say Paul, እፉኝታ ወጣ ነከሰችው። when the serpent like እሳት bit ውስጥ him, ጣላት። and he went into the serpent into ይሄንን fire. ሰውዬ አንተ ካየኸው If you watch this man of God, ጀባብ መርዝ ካልገደለው if the poison of the serpent doesn't kill ተንበርክከህ him, ቢያንስ ጸልይልኝ ማለት አለብህ። so you have to kneel down and say ምን pray for አይነት ኃይል ነው ማለት ነው ያለብህ? what
kind of power he has gained. ጳውሎስን እንዳይቀበሉት Because they don't want to receive Paul. ይሄ ሰውዬ እግዚአብሔር ተቆጥቶት ነው ይሞታል አላቸው ዴመን። The devil preached to them that this guy is killing by the God, not to accept Paul. ኮንፊዥን ውስጥ ከተታቸው። Because they create confusion about Paul. ከኮንፊዥን ነፃ እንድትወጡ ጸልያለሁ። I pray that he may be free of confusion. ከኮንፊዥን ነፃ እንድትወጡ ጸልያለሁ። I pray that he may be free of confusion. የአብዛኛው ሰው አእምሮ Every man's or many people's mind, ስፔሻሊ ቸርች ውስጥ ያለ ሰው especially who are in congregation, በኮንፊዥን ውስጥ ነው ያለው። it's filled with confusion. በኮንፊዥን ውስጥ ነው ያለው። They are living in confusion. ሰይጣን The devil ቸርች ውስጥ in a church, ፋብሪኬት የሚያደርገው they create many things. ግራ መጋባትን ነው። It's confusion they fashion it. አንድ ጊዜ One day, የእግዚአብሔር ሰው ራንድ ቦርንኬ Reinhard Bonke, a great man of God, እያገለገለ እያለ when he was ministering, አንድ ሴት and a woman came ህፃን ልጅ እሱ በር ላይ ያስቀመጠች። and she bring forth a baby. ጋዜጦችና መጽሔቶች በሙሉ ተቀባበሉት። And that thing or newspaper, paparazzi, everything like that. ቦንኬ ልጅ አስወልዶ የልጁን አጠላለት ሄደች ተብሎ አራገቡት። They create fables concerning Bonke that he is ሰውየው child. ለጥቂት ዓመታት ማገልገል ከበደው። Because this guy like being he can't minister for ለአራት እና ለአምስት ዓመታት የቦንኬ ፓርትነሮች መስጠት አቆሙ። for 4 or 5 years the partners of Bonke, አንዲት ኮንፊዥን የምትፈጥር ታሪክ ነው የተፈጠረችው። because of one confusion story ዴኔ ያላስመረመሩ that they give him DNA about Bonke or the baby. የምር አባቱ ነው ወይ የሚለውን እንኳን አላጣሩ። They don't confirm or have a proof that ከአራት he is ዓመት a child በኋላ or not. After 4 years, የልጁ እናት እኔ ነኝ ብላ መጣች። the woman came, he says, this is my child. ቦንኬ ቤት ድረስ መጣች። She came into the house of Bonke. ቦንኬ አለችው She says, Bonke, አንተ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነህ። you are a true man of God. She says, ይሄንን ልጄን አለችው this my child. ሌላ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ወይም ሌሎች ሰዎች ጋር ወስጄ ብጥለው If I would throw them unto another man of God, እንደማያሳድጉት እርግጠኛ ነኝ። I know them, they will not grow up. ልጄን እንደምታሳድግልኝ እርግጠኛ ስለሆንኩ አንተ በር ላይ ያስቀምጥኩት I አለችው። did this that I'm sure that he can grow up. አሁንም ጋዜጦቹ ተመልሶ ደግሞ ወሬ ጀመሩ። And also the news or everybody the media አራት starts- ዓመት ግን ሰውየው መጠቀም ያለባቸው ሰዎች እንዳይጠቀሙ but the devil create a confusion for 5 years that- ሚዲያው ላይ ኤቭሪቲንግ ላይ ኮንፊዥን የተፈጠረው። because devil create media that they may not prove for the man በሁሉም of ስፍራ God. ውስጥ ኮንፊዥን የተፈጠረው። በሁሉም ስፍራ ላይ In every place there is the created confusion. always That's why always anointed የሆኑ ሰዎች ጋር ስትመጡ when you come to the anointed man of God እነሱን አስመልክቶ concerning their life, የሚፈጠሩ ተራ ውሸቶች አሉ። there is many fables or many false stories up concerning ለምን them. እንደሚፈጠሩ Do ልንገራችሁ። you know why they create? ሰይጣን ፊት ለፊት ፋይት አድርጎ ያስቆማቸው Because the devil cannot fight them face to face. የሚያደርገው አንድ ነው። They created one. ኃይሉ ብዙ ሲሆን After his power is mighty, ውሸቶች ፋብሪኬት he ይደረጋሉ። create many lies. እነዛ ውሸቶች That lies ትረስት የሚያደርጉ ሰዎችን ልብ የመቆጣጠር አቅም አላቸው። because they have controlled the like the heart and the mind of people, በን ኮንፊዥን ይፈጠራል። and they create confusion. ኮንፊዥን And they ይፈጠራል። create confusion. ቸርችን አሁን በኮንፊዥን ነው ዴመን እየመታት ያለው። That's why the church has been affected by ቸርችን confusion. በኮንፊዥን ነው ዴመን እየመታት Devil is ያለው። muchly working in the church of concerning confusion. ከዚህ ነፃ እንድትወጡ ጸልያለሁ። I pray you are free. ከዚህ ነፃ እንድትወጡ I ጸልያለሁ። pray you are free. ከግራ መጋባት ነፃ እንድትወጡ ጸልያለሁ። Pray you are free of confusion. ለዛ ነው ብዙ ሰዎች That's why many people በሆነ አንድ መንፈሳዊ ሰው ይጎዳሉ። they be broken by one man of God. መጎዳታቸው አይደለም የሚያሳዝነው፣ It's not the I'm concerned of they are broken. ከተጎዱ በኋላ After they are broken, ሌላ መንፈሳዊ ሰው ትረስት እንዳያደርጉ it's like the devil hinders them not trust. ሰይጣን ኮንፊዥን ውስጥ ይከታቸዋል። The devil put them in a confusion that they may not accept another man of ግራ God. ስለተጋቡ Because they have confusion, በምንም እርግጠኛ መሆን ይከብዳቸዋል። it's difficult for them to be sure if በምንም anyone እርግጠኛ is መሆን a man of ይከብዳቸዋል። God. በምንም እርግጠኛ መሆን ይከብዳቸዋል። በምንም እርግጠኛ መሆን ይከብዳቸዋል። They make a confusion concerning about faith. They don't want sure about any man of God. ፓሮኮቶስ ሳሊብራዲያ Leprede besti pradia. ብራሃዲያ ክሮቶስ ሳካቴ Prevedi kastofile. በምንም እርግጠኛ መሆን ይከብዳቸዋል። Like it is difficult for them to be sure of the ቢኮዝ man of God. የሰይጣን ትልቁ አቅሙ Because the greatest thing of ever demon can do ኮንፊዥን እና ዲስትራክሽን ነው። it's create confusion and destruction. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ወደ ትምህርት ልመለስ። Let's come back to our teaching. ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ። And Jesus told them, ኤልያስ መጥቶ ነበር፣ and Elijah was came first. እንደተጻፈበት As it is written, የወደዱትን አደረገበት። they do whatever they want. ምን ነበር የተጻፈው? What was written for him? ጂሰስ ከየት ነው ይሄን የተጻፈውን ያመጣው? And Jesus, where did his come from? This concern. ላሳያችሁ። Let me show you one thing. አንደኛ ነገሥትን ከፈቱ። First Kings ምዕራፍ 19 chapter 19, 2 እና 3 verse 2 and 3. አክዓብም ኤልያስን ይህንን ሁሉ እንዳደረገ
ነቢያትንም ሁሉ በሰይፍ እንደገደለ ለኤልዛቤል ነገራት። Listen to me carefully. ነቢያትን በሙሉ በሰይፍ እንዳስገደለ ለማን ነገራት? ለኤልዛቤል ነገራት። እሺ ኤልዛቤልም እሺ ነገ በዚህ ጊዜ ነፍስህን ከነዚህ እንደ አንዲቱ ነፍስ ባላደርጋት ከየቶቹ ነፍሳቸውን በሰይፍ ከተሰቀሉት ካንዶቹ ባላደርጋት እሺ አማልክት ይህን ያድርጉብኝ ይህንንም ይጨምሩብኝ ብላ ወደ ኤልያስ መልእክተኛ ላከች። ወደ ኤልያስ መልእክተኛ ላከች። እሺ ኤልያስም ፈርቶ ተነሳ። በደምስ ኤልያስም ፈርቶ ተነሳ፣ ነፍሱንም ሊያድን ሄደ። ነፍሱንም ሊያድን ሄደ። በደምስ ቁጥር 2 በእንግሊዝኛ እስኪያንብቡት። Then Jezebel sent a messenger unto Elijah. Jezebel sent a messenger to Elijah. እሺ Saying, So let the gods do to me and more also, if I make not your life as the life of one of them by tomorrow about this time. And he went so that he arose. he saw that ነው የሚለው አይደለ? Yes, he saw that. ኤልያስም አየው ነው የሚላችሁ። yes ምኑን ከተባለ ኤልዛቤል መልእክተኞችን ወረቀት አስይዛን የላከቻቸው። Jezebel sent the messengers with holding of paper. ደብዳቤ ጽፋ ነው ወደ ኤልያስ የላከቻቸው። She sent them into Elijah concerning his life of ኤልያስ Elijah ደብዳቤውን ያየ ሰዓት after he saw that, ደብዳቤው ምንድነው የሚለው? and after he read that, የኔን ነቢያቶች በሰይፍ ገለሃል አንተንም በሰይፍ እገለሃለሁ ነው። yes as you kill my prophets I will kill you also. በደም የሰማችሁ ነው? የኔን ነቢያቶች በምን ገለሃል? በሰይፍ ገለሃል፣ ያንተን ነቢያቶች በሰይፍ እገላቸዋለሁ አለች። አንተን በሰይፍ እገለሃለሁ። yes papa የኔን ነቢያቶች በምን ገለሃል? ቀጣይ በሰይፍ ለመሞት ተረኛው ማን ነህ? አንተን። as you kill my prophets I will kill you also. He went for his life and came to Beersheba. የተጻፈውን ያየ ጊዜ ለህይወቱ ፈርቶ ነው የሚለው፣ ለነፍሱ ፈርቶ። yes papa ኤልያስም ወደ ቤርሳቤ ወደ ይሁዳ ወጣ። ያ ማለት ኤልዛቤል ሰምቲንግ ጽፋለች። that means Jezebel wrote something concerning ኤልያስ የኔን ነቢያቶች ገሏል፣ እኔ ደግሞ ኤልያስን አንገቱን ምን በሰይፍ እቀለዋለሁ። as Elijah killed my prophets I will kill also Elijah. የተጻፈው ከብዙ መቶ ሺህ ዓመታት በፊት ነው። These things written many years before. ከብዙ ዓመታት በኋላ after that many years ኤልያስ መጣ and Elijah came. ተጽፏል። አሁን it is written. ምንድነው የሚለው ጽሁፉ? as it is written it says, የኔን ነቢያቶች አንገት ቀልተሃል፣ ያንተን አንገት እቀለዋለሁ። as you kill my prophet I will kill you also. ጽሁፉን የጻፈው ነብይ አይደለም። it's not prophet who wrote it. ኤልዛቤል የምትባል ሴት that is Jezebel wrote concerning Elijah's life. after she wrote it, ጽሁፉ ምንድነው የሚለው? አንገትህን እቀለዋለሁ። ኢየሱስ መጣ እንደዚህ ያለ፣ and Jesus came and said, እንደ ተጻፈው አደረጉ። as is written they make it for him. ዮሐንስ አንገቱ ተቀላ። John was killed. አንገቱ ተቀላ። John was killed. ዮሐንስ እያለ አይደለም ይሄ ጽሁፍ የተጻፈው። it's not because John ዮሐንስ was በሌለበት ስፍራ ነው የተጻፈው። way before of John the Baptist. ዮሐንስ ላይ in the life of John the እንደ Baptist ተጻፈው አደረጉበት። it was written according to አንተ ላይ in your life ከዚህ በኋላ እንደ ተጻፈው አይሆንብህም። that is written. that is so. እንደ ተጻፈው አይሆንብህም። it is not be concerning your life. እንደ ተጻፈው አይሆንብሽም። it shall not be as it is written. እንደ ተጻፈው አይሆንብሽም። shall not be as it is written. as it is written. እንደ ተጻፈው አይሆንባችሁ። shall not be as it is written. ቁጭ በሉ። please be seated. ቁጭ በሉ። please be seated. ፓሮኮቶ ሳሊብራ lebrede besti bazuda. yes papa የሆኑ ሰዎች አሉ። there are some people አንተ ከመምጣት በፊት before you came, ከሺህ ዓመታት በፊት 1000 years before, መጽሐፍ ይጽፋሉ። they wrote a book. ከዛስ after that, ጎረቤቶች እንደተጻፈ ሞት ይላሉ። and your neighbor says he died after it is written. ጂሰስ መጣና Jesus and came. እንደተጻፈው እንደዚህ አደረጉበት። he told them according what is written he made. የተጻፈው ምንድነው? what was written? እቀለዋለሁ that he may be slain. መጥምቁ ዮሐንስ በመኪና አደጋ አይደለም የሚሞተው። John the Baptist doesn't die አንገቱ ተቀልቶ ነው የሞተው። he was died because of his እንደዛው እንደተጻፈው as it is written. እናንተን አስመልክተው concerning your life, የተጻፉ የትኞቹም አይነት ጽሁፎች፣ every evil report in your life, የትኞቹም ክፉ ጽሁፎች every letter in your life, ህይወታችሁ ላይ እንዳይፈጸሙ ጸልያለሁ። I pray they may not be completion. ህይወታችሁ ላይ እንዳይፈጸሙ I ጸልያለሁ። pray they may not be a completion. የዛሬ 2 ዓመት before 2 years, የድንገት በርዝዴይ ፕሮግራም ላይ I had like suddenly of birthday program. አንዲት ሴት መጣች። There was a woman came. ምናልባት የነበራችሁ ሰዎች ልትኖር ትችላለች። You may remember that day. በቤተሰባችን ውስጥ in our family ስወለድ 6ኛ ሰው ነኝ።
It is I'm the sixth one who was born. እኛ ቤተሰብ ውስጥ In our family, የምንኖርበት የነበረበት ስፍራ ላይ in a place that we were living, ስፍራውን የተቆጣጠረ አንድ ሰው አለ። there was a one who controlled a witch. ሙሉ ስፍራውን የተቆጣጠረው እሱ ነው። There was a witch who controlled in every area. ሙሉ ስፍራውን የተቆጣጠረው እሱ ያ ሰው There ነው። was a witch who controlled every area. ይሄንን ቴስቲሞኒ እዚህ መታ የተናገረችው ሴት The woman that gave this testimony, እኔ ስወለድ እዛ ስፍራ የነበረች ሴት ነች። she was the woman when I was born. እኔ ስወለድ የነበረች ስፍራ She ነች። was the woman that was there when I was born. ያ ሙሉ ስፍራውን የተቆጣጠረ ሰው That witch that controls every area. እኔ ተወለድክ ጊዜ The day that I was born, ለሴትዮዋ እንደዚህ አላት። he told me to a woman. የአባቴን ስም ጠራውና He told like my father's name. ወንድ ነው ወይ የወለደው አላት። He asked me, is begotten as a boy? አዋለችው። She says, he replied, yes. የተነገረኝ ነገር እውነት ነው። የኔን ግዛትና ስፍራ የሚያጠፋው እሱ ነው አላት። I heard a prophecy that my territory will be distracted because of this man. በሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራችሁ። I'm telling you to understand. ሴትዮዋ እዚህ መታ ነው ኢቭን በሕይወት ዘመን አይቻት አላውቅም ያችን ሴት። That woman came in my birthday before 2 የዛን years. ሰሞን ነው ያየኋት። Yes, I watched ከዛ them አንድ that ወር time. በፊት ምናምን ያወቅኳት። Yes. ይሄን I ሁሉ never meet ዓመታት them. አላውቃትም። I never meet him before. ልክ አንተ እንደተወለድክ አለች። After you born, ወንድ ነው አይደል የተወለደው አለ። he asked me as if a boy, እኔን እዚህ ግዛት ውስጥ ተቃዋሚ ሆኖ የሚነሳውና የሚሰራው እሱ ነው አላት። and he replied, he is the one who would work in our territory. የኔ አባት ኢንጂነር ልሁን ዶክተር ልሁን አያውቅም። My father doesn't know whether I'm engineer or የሆኑ doctor, ሰዎች ግን ያውቃሉ። but some witches doesn't know. የሆኑ ሰዎች ያውቃሉ። But some Yes, people Papa. know. የሆኑ ሰዎች ያውቃሉ። But some people know. የሆኑ ሰዎች ያውቃሉ። But some people know. እዛ ስፍራ ላይ የእሱ ግዛት እንደሚያበቃለት ታውቋል። He knows in his territory that it's finished. ቢኮዝ በእነሱ ዓለም የተጻፈ ጽሑፍ አለ። Because there is something written according to their book. በእነሱ ዓለም የተጻፈ ጽሑፍ አለ። There is something that was written ፓሊ according to ፕሮቶሳ their ካታራ faith. ባህዲያ ፕሮስ Predebesh tabaras. ሬኮቶሳ ሊብራዲያ La ፕራዶስ predebesh takura. ራካቶላ ባህዲያ La ፕራዶስ rikoshida baramakunte. ፕራቲያ ክራዶሳቴ Celebredebeza. እናንተ ህይወት ላይ In your life, የተጻፉ ክፉ መጽሐፎች every evil that was written, አይሰሙም። every evil that is written, የትኛውም አይነት ክፉ መጽሐፎች any evil books, አሁን እንዲቃጠሉ ጸልያለሁ። I pray they may burn. አሁን እንዲቃጠሉ ጸልያለሁ። I pray they may burn. ፓሊ ብሮዶሳ ካታይ Lebredebesh kadabaida. በጨለማው ዓለም ላይ በሉ እንደ ተጻፈ አይሆንም፣ አይሆንብኝም፣ አይሆንብኝም፣ አይሆንብኝም። It shall not be like what is in darkness. It shall not prosper in my life. በፍጹም አይሆንብኝም፣ It shall not prosper in my life. በፍጹም It አይሆንብኝም። shall not prosper in my ጨለማው life. ዓለም ላይ In the እንደ ተጻፈው what is written there እኔን አስመልክቶ እንደ ተጻፈው concerning my life, በፍጹም አይሆንብኝም። it shall not be prosper. በደንብ ስሙ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። Let me tell you one thing. አንድ ነገር Let me tell you one thing. ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁኔታችሁ ታውቃላችሁ። Have you ever seen great man of God? መኑኝ ትክክለኛ Live ሞት የሞቱት 5% አይሆኑም። Not everybody dies 5% according to the will of God. It's true. ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች Great man of God. አብዛኞቹ በመኪና አደጋ ነው የሞቱት። Most of them died of car accident. አብዛኞቹ Most of them died car ኢቨን እኛ accident. ሀገር የነበሩ Even I can mention in our country. ጂሰስን ብታገኙት If you met Jesus, እንደ ተጻፈው ነው የሚላችሁ። he will tell you according to the written. የእግዚአብሔር ዓለም ላይ In the realm of God, እንደዛ አይደለም የተጻፈላችሁ። it's not written according to that. በፍጹም እንደዛ It's አልተጻፈላችሁ። not. በፍጹም It is not አልተጻፈላችሁ። written according to that. ዊሊያም ብራንሃም በመኪና አደጋ ነው የሞተው። You know, William Branham died of car accident. አለምነህ ጀንበሩ በመኪና አደጋ ነው የሞተው። Alamna Jambro, the great evangelist, he was dead. በአካል ባላቀውም አብዛኞቹ ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች የሞቱት እንደዛ ነው። Great man of God, many man of God died because of an accident. የሞቱት እንደዛው ነው። They died according to the written. እነሱ ላይ ምን እንደተጻፈ አያውቁም። They doesn't know what was written concerning their life. እነሱ ላይ ምን እንደተጻፈ እነሱ They አያውቁም። don't know what their life is concerning ዮሐንስ written. እንኳን ይሄን እንደተጻፈ አያውቅም። ዮሐንስ Even John the Baptist doesn't know. ዮሐንስ ይሄንን ቢያውቅ If he would know what was written about በደንብ his ስሙ። life. Listen to me. የእግዚአብሔር ሰው ስትሆኑ When you are a man of God, የእግዚአብሔር ሰው ስትሆኑ when you are a man of God, መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ልንገር። things that, let me tell you things that you have to be ፖለቲካ careful. መጠንቀቅ አለባችሁ። You have to be careful of politics. ፖለቲካ መጠንቀቅ አለባችሁ። You have to be careful of politics. ዮሐንስ John, ሊያጠምቅ ነው የመጣው። he came to baptize. ሁለተኛ ስራው ደግሞ The second duty was his, መንገድ መጥረግ ነው። that he may like restore every. ከዚህ ውጭ ስራ የለውም። He doesn't have any work after beyond this. ሰውየው በማይመለከተው ጉዳይ ላይ But this guy went into a politics issue. የንጉሱ የትዳር አማካሪ መሆን ፈለገ። He wanted to be like the counselor of the king.
በውሃ ሊያጠምቀን የተጠራው ንጉስ ሊያማክር አይደለም የተጠራው። He was not called to be the counselor of the king. በፍጹም ንጉስ እንዲያማክር አይደለም የተጠራው። He was not called to be the counselor of the king. ኤልያስን አይታችሁት ከሆነ When he come to Elijah, ሁሉ ጊዜ ከአካብ ይሸሻል። he was always like far away from Ahab. ሁሉ ጊዜ ከአካብ። He was far away from Ahab. ይሄኛው ደግሞ But this one, በኤልያስ መንፈስና ኃይል መጥቶ though he was came with the spirit of ከአካብ አይደለም Elijah, የሚሸሸው። he was not from ሁሉ Ahab. ጊዜ ወደ አካብ ነው He የሚሄደው። was always going to Ahab. አይታችሁት ከሆነ Have you ever seen them? የጥምቀቱ ስፍራ ላይ In the time of baptism, ወታደሮችን ይናገራል። that he was like speaking about soldiers. ወታደሮች ናቸው እኮ። He was charging up to ማጥመቅ ነው ስራው። his duty was to baptize. የሰውን ገንዘብ በግፋት ተነጠቁ ይላል። He was charging them of many things. የሄሮድስ ወታደር ከዚህ ውጭ ሊሰራ አይችልም። But the soldier of Herod was ቢኮዝ ያሉበት ምድር እንኳን የነሱ ምድር አይደለም፣ የእስራኤላውያን ምድር ነው። because even it is not their territory. በግፍ የአንድ ሰው ግዛት ውስጥ ሆነው Like they went into the territory ግፍ by force. አትስሩ አትላቸው። You cannot say don't do this. ሰውየው ፖለቲክስ ውስጥ ሁሉ መግባት ነው ያማረው። This guy went into politics. መጨረሻ ሆነ። His end by slave. ያኛው ፖለቲክስ ይሸሻል፣ That guy was far away from politics. ይሄኛው ደግሞ But this guy was too much near in concerning ለዛ that አንድ ፕሮፌት what one prophet, ከመለኮታዊ ጥሪ ውጭ if you see he's doing what he's doing beyond what is called, ሲንቀሳቀስ ካየኸው if you watch him, ቶሎ ብለህ ነጠላ መግዛት ነው ያለብህ። like you have to bring first ቢኮዝ ከዛ መሞቻው ቀርቧል። because this guy have to die early, ለመቅበር ቶሎ ብለህ ነጠላ መግዛት ነው ያለብህ። because they have to do something in order ከእኔ to ጋር bury ናችሁ? him. Yes. ቢኮዝ መንፈሳዊ ሰው ስትሆኑ When you are a spiritual guy, የተጠራችሁበት ጥሪ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ you are ያለባችሁ። only focused on the calling of what God has told you. በደንብ ስሙን፣ Listen to me. በደንብ ስሙን። Listen to me. ዋይዝ ሁኑ፣ Be wise. ዋይዝ ሁኑ። Be wise. ማይኩን የጨበጣችሁ ሰዓት After you hold a mic, ምን ማውራት እንዳለባችሁ እወቁ። you have to know what you shall speak. በደንብ ስሙን። Listen to me carefully. እዚህ ጉባኤ ውስጥ In our congregation, ከ20 በላይ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። there are people beyond like 20 numbers that has a political mind, ከ30 በላይ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ሰዎች or አሉ። 30 in numbers that has a politician. እነዚህን ሰዎች ሰብስቤ If I as like this case, if I gather this, ስለ ፖለቲካ ካወራው ሞኝ ነኝ፣ if I gather them and speak them about politics, I'm foolish. ሞኝ ነኝ። I'm wicked. 20 የተለያየ የፖለቲካ አቋም ኑሯቸው Those guys that have different 20 parties, እዚህ እንዲሰበሰቡ ያደረጋቸው if I call them to be gathered, ስለ ኢየሱስ ስላወራው ነው። it is about I speak because I preach about Jesus. ልዩነቶቻቸውን በሙሉ ጥለው Because they leave their difference, ሊሰሙኝ የተቀመጡት they came to hear about Jesus ስለ ኢየሱስ ስላወራው ነው። because I preach about Jesus. ከኢየሱስ ውጭ After I change the text, ጠረጴዛ ላይ ብታስቀምጣቸው if you sit them in ሊግባቡ አይችሉም። they can't be argued. በሐሳብ ይለያያሉ፣ They thought በሁሉም ነገር ይለያያሉ። they different in many things. በኢየሱስ ስም ሰብስቤ But if I gather them in the name of Jesus, ስለ አየለና ስለ ከበደ ካወራሁ ሞኝ ነኝ። if I speak to them about Ayala and Kabada, በኢየሱስ ስም ሰብስቤ in the name of Jesus I gather them. የማወራ ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው። I always preach about Jesus only. በደም ስሙ። Listen me carefully. ሁሉ ጊዜ Always, ማይኩን የጨበጥኩ ሰዓት whenever I hold a mic, ማይኩን የጨበጥኩ ሰዓት whenever I hold a mic, አንድ ነገር እንደሆንኩ ነው የሚገባኝ። I know I am one thing. የመጀመሪያው ነገር የምርጫ ቀስቀሳ እያደረግኩ እንደሆነ፣ The first one that I am invoking elections. ሁለተኛ ደግሞ The second thing, የምርጫ ቀስቀሳ ማለት like invoking elections means የኔን መንግስት ምረጡ እያልኩ ነው። I'm saying choose my kingdom. የኔ መንግስት ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። And my kingdom is the kingdom of God. የኔ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ነው። And my kingdom is my kingdom of God. ለዛ ነው በሰበሰብኳችሁ ቁጥር Wherever I call a gathering, ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው የማወራችሁ። I tell you about the kingdom of God. ስለ ጌታ መንግስት ነው I የማወራችሁ። tell you about the kingdom of ለዛ ነው Jesus. ጌታን የምትቀበሉ ስል That's why after I said anybody that wants to የእኛን receive መንግስት Jesus, የሚቀላቀል ሰው አለ ወይ እያልኩ ነው። I'm giving you anybody calling concerning that join our kingdom. ፕራቲያ ክራአቶስ ሳሊ ብራሃዲያኮስ Predepeit and Huski divante. የምርጫ ምልክታችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። Our sign of election is Jesus. እሱን የመረጠ በሙሉ የኛ መንግስት አባል ነው። Body and you. ኢየሱስ እወድሃለሁ በሉት። Jesus, I love you. መንፈሳዊ ሰው ስትሆኑ When you are spiritual guy, መንፈሳዊ ነገር ብቻ ስታወሩ ነው የሚያምርባችሁ። it is only beauty when you speak about spiritual things only. ይሄንን ማይክ ይዤ If I hold this mic, ሌላ ነገር ሳወራ ብትሰሙኝ if you hear me speaking of another things, ፕሮፌት ሚራክል ይሄ ባንተ አያምርም ነው የምትሉኝ። yeah, they have to say prophet miracle. እንደማያምርብኝ እንኳን ታውቃላችሁ። You know that this is not words. እኔም እንደማያምርብኝ አውቃለሁ። And also knows this is not ይሄንን words. ማይክ ስለ ኢየሱስ ላወራበት ነው ያዝኩት። This mic I hold is ኢየሱስ እወድሃለሁ በሉ። say Jesus, I love you. ምን ያህሎቻችሁ ኢየሱስን How ትወዱታላችሁ? many of you love Jesus? ምን ያህሎቻችሁ
ምን ያህሎቻችሁ How many of you love Jesus? በደንብ ስሙን። Listen to me carefully. ይሄንን ማይክ This mic, ስለ መሐመድ ለመሳደብ አልያዝኩትም። it's not about like I may speak about Muhammad. ስለ ሌሎች እምነቶች ለማውራት አልያዝኩትም። It's not about to speak another religion. ስለ ኢየሱስ ለማውራት ብቻ ነው ያዝኩት። I only hold it because I want to preach Jesus. ስላንተ ሃይማኖት አይመለከተኝም። I don't care about your religion. ከየትኛው ሃይማኖት ግሩፕ መጣል አልመጣም እሱ ጉዳይ አይደለም። From which religion you came, I don't care. ላወራህ የምችለው ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ I ነው። know I only preach about በኢየሱስ Jesus. ስም ስለተደረጉ ተአምራቶችና ድንቆች ነው። I only preach about በኢየሱስ Jesus. ስም ውስጥ ስላለው ሀብት ነው ማወራ። I only give you riches about in the name of Jesus. ሰዎች ሃይማኖት እንደማያድናቸው አውቃለሁ። I know people will not give a salvation concerning ለዛ ነው religion. ከሃይማኖት ይልቅ That's why always ስለ ኢየሱስ ማውራትን እንመርጠው። I prefer to preach Jesus rather than ኢየሱስ religion. እወድሃለሁ በሉት። Say, Jesus, I love you. ኢየሱስ እወድሃለሁ። Jesus, I love you. ኢየሱስ እወድሃለሁ። Jesus, I love you. ለዛ ነው That's why. That's why. የእግዚአብሔር ሰዎች Man of God. ሌሎች ነገሮች ውስጥ ገብተው ሲለፈልፉ ካያቸው If you watch them speaking concerning politics, አገልግሎታቸውን ጨርሰዋል ማለት ነው። it means they seize their way, like time of ministry. አገልግሎታቸውን መጨረሳቸውን በምን እንደምታውቅ ልንገርህ። Let me tell you how you will know them. መጥምቁ ዮሐንስ Born John the Baptist, እስር ቤት የገባ ሰዓት when he went in jail, የጠየቀው ጥያቄ ታውቃላችሁ? he was asking one thing. አንተ ነህ ወይስ ሌላ እንጠብቅ ነው ያለው? Is it you or one that is coming? በውሃ ሲያጠምቀው መንፈስ ቅዱስ ሲወርድበት አይቷል። When he get baptized to Jesus, he know the Holy Spirit overshadowing. የእግዚአብሔር በግ ነው ተከተሉት ብሏል። He told them this is the lamp of God and follow him. ይሄን ሁሉ የእሱን ደቀ መዝሙሮች ወደ ኢየሱስ ሰኝቷቸዋል። Every disciple of him like lead him into Jesus. ስለ ሄሮድስ ማውራት የጀመረ ሰዓት But the moment he speak about King Herod, ያ የመንፈስ ቅዱስ ኢንካውንተር the encounter that he had with the Holy ሰማይ Spirit, ተከፍቶ የሰማው ድምፅ the voice that he heard ያ from, ሁሉ ጠፋበት። everything was taken from him. አንተ ነህ ወይስ ሌላ እንጠብቃለሁ? He started to confuse, is it you or something Antana. that we may wait? ሰውየው ከመንፈሳዊ ዓለም ውጭ ሆኗል። This guy to be ቴሌ ከአገልግሎት ውጭ ይላል አይደል? ይሄ ሰውዬ እንደዛ ሆኗል። out of service says out of service, same thing. ሰማይ ተከፍቶ ስለ ኢየሱስ ድምጽ የሰማ ሰው This guy heard a voice opening from መንፈስ heaven. በርግብ አምሳል ሲወርድበት ያየ He ሰው saw the Holy Spirit doving upon him. የትናንትና ኢንካውንተራችሁ Your yesterday's encounter ዛሬ መንፈሳዊ ያደርጋችሁ። cannot be a guarantee for today's የትናንትና spiritual. ጸሎታችሁ Your yesterday's prayer ዛሬ መንፈሳዊ ሰው ያደርጋችሁ። cannot be your guarantee for ትናንትና today. ያነበባችሁት የእግዚአብሔር ቃል Whatever the word of God has ዛሬ መንፈሳዊ ያደርጋችሁ። cannot be guarantee for ለዛ today. ነው መጽሐፍ ቅዱስ That's why the word of God ቅባት says, ዘወትር ከራስ ላይ ይጥፋ ይላል። that's why always the anointing shall be from የትናንትና you. ቅባት Yesterday's anointing, ለዛሬ አይጠቅምህም፣ ለዛሬ አይጠቅምህም። it cannot be used for today. በደንብ ስሙኝ። Listen, be carefully. ምናልባት መኪና የምትነዱ ሰዎች ካላችሁ For them who are as driving, የመኪና ኦይል ስትሞሉ when you give the oil of a car, የሞላችሁት ኦይል after you have filled the oil, ሳታሽከረክሩት መኪናው before you drive it, አንድ አመት ሙሉ ኦይሉ እዛ ውስጥ ቢቀመጥ if you pause there for 1 year, ኦይል እንቀይር ትላላችሁ። you says let's change the oil. ልክ ነኝ አይደል? ኦይል ግን ውስጡ አለ። But since there was oil, but he says let's ኦይል change ውስጡ the oil. እያለ ለምን ኦይል የምትቀይሩት? Why do you change that oil what there from the initial? ቢኮዝ ትናንትና ያስገባችሁት ኦይል Because the oil that you give ዛሬ yesterday, መኪናውን ብታንቀሳቀሱ if you do ሌላ the በሽታ engine, ነው የሚፈጥረው። it creates a ለዛ problem. ነው አንዳንድ ሰዎች Some people በትናንትናው ቅባታቸው by yesterday's anointing, ዛሬ ማይክ ይጨብጡና ችግር ይፈጥሩብናል። when they bring forth the mic, they create a የትናንትና problem. ቅባት ነው ማይክ የጨበጡት። But they have a mic because of እነዚህ yesterday's ሰዎች anointing. ስታገኛቸው ኦይል ቀይሮ ነው ማለት ያለብህ። When you have encounter with this guy, you have tell them they have to change the ካሊ oil. ፕሮቶስ ሳራ ባህዲያኮስ Rede besti la pura. ፕሮቶስ ሳሊ ክራዲያኮስ ስለ እናንተ የተጻፉ መጽሐፎች በሙሉ Concerning everything that concerns your faith, እንዲቀደዱ ጸልያለሁ። I pray they may hear.